नार्कोटिक आइटम पर? आज हमें एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिला, उसके अकॉर्डिंग हमें ये बताया गया था कि मोंगियाकामी पीएस के जुरिस्डिक्शन के अंदर बहुत सारा नार्कोटिक हो चुका है। एक मधु कुमार लेबरमा के घर में हमने रेड किया और पाया 1218 पेंसी ड्रिल और 4 kg गांजा मिला। गांजा प्रेस करने वाला मशीन, वेइंग मशीन वगैरह मिला। हमने 3 लोगों को अरेस्ट किया है इसमें और स्पेसिफिक एनडीपीएस केस हमने रजिस्टर किया। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয়, মন তাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই।